Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings, hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Because I don't know what time you watch my video, so whatever it is, I hope you all in a good condition, good vibes, and a good mood. So today we are going to learn a lot of material such as poetry, storytelling, and speech. So let's begin. Online learning will be your May or your last month attendance. So please make sure you watch my video till the end, karena ini akan menjadi absensi bulan Mei kalian. Karena kan bulan kemarin tuh banyak banyak liburnya ya, dari mulai karya wisata dan juga tanggal merah. Jadi saya alihkan menjadi online learning karena biar nggak ketinggalan seperti itu. Let's begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, speech division. How are you today? I hope you're fine as always. So this is our first meeting. Kita akan langsung membahas material speech yang pertama, di mana kita akan discuss about basic fundamental of speech. Okay, so let's begin. Kita masuk ke slide pertama, time to speech, and then slide yang kedua, what is speech. Jadi kalau kata si Oxford, definition by Oxford, speech is the expression of the ability to express thought and feeling by articulate sound. Katanya itu jadi speech adalah ekspresi itu, capability to express our feelings by articulate sounds. Itu automatically when you performing a speech, you must what is it? Hati-hati ketika, be careful when you articulate your sounds. Jadi kayak kalian nggak boleh terlalu pelan dan nggak boleh juga terlalu kencang, dan itu otomatis harus menggunakan pernapasan di dada. For example, kayak gini. Contohnya kalau misalkan kalian ini contoh yang salah ya, kayak greeting, ladies and gentlemen. Here we go again. Today I'm going to talk about COVID-19, which is really, really dangerous, and we really hard to anticipate this. Nah, itu kayak speech bukan sih? Bukan ya? Itu kayak orang sakit ngomong. Dan kalau speech bedanya tuh apa sih? Kalau speech itu otomatis menggunakan pernapasan dada kayak gini. Articulate-nya tuh harus jelas dan suara tuh harus lantang, nggak boleh gini, nggak boleh, harus lantang dan harus percaya diri. Contohnya jadi kayak, ladies and gentlemen, today we are going to talk about COVID-19, which is really, really dangerous and it's hard to anticipate it. Contohnya ya, kayak gitu. Dan itu tuh harus hafal juga gitu. Jadi kalian nggak boleh kayak ada filler, di tengah-tengah itu kayak anticipate, it's really, really dangerous. Halo, assalamualaikum ladies and gentlemen, dan nggak boleh kayak gitu kalau di speech, karena itu tuh kayak the way how to express the feelingnya tuh terhambat gitu, karena kalian terlalu banyak dan sangat tidak meyakinkan. Seperti itu. Kalau kata Merriam-Webster, speech is the communication or expression of thought in spoken words or the power of expressing, of communicating. Jadi kayak speech itu expression, communication
in spoken words itu tuh ada kata power di situ ya. Otomatis speech tuh emang se-powerful itu gitu. Nggak mungkin dong kalau misalkan speech had a capability to be powerful, kita membacakannya tidak powerful, itu sangat tidak logis gitu. Tapi tergantung konteks speech-nya sih. Misalkan informative speech itu mau gak mau harus powerful. Tapi kalau misalkan funeral speech itu masa mau powerful? Ngabarin orang meninggal kok powerful gitu kan, kayak kurang gitu. Jadi kita lanjut ke next slide. Nah, so what do you think about speech? Ini tuh yang akan menjadi absensi kalian. Jadi kalian tulis pemahaman speech based your own ideas. Jangan nyari dari Google, kalian tulis. Using English of course. Kalian tulis kalau misalkan ini diupload di YouTube, kalian tulis di komennya. Kalau misalkan ini diupload di WhatsApp, kalian tulis di grup saja. Kurang lebih seperti itu untuk absensi bulan Mei kalian ya. So what do you think about speech? Itu berdasarkan ide kalian, based your originally your ideas. Okay? So kita langsung ke next slide. Types of speech. Ternyata banyak banget ya, ada 13. Wow. All those things are really make you confused, I think, but kita belajarnya pelan-pelan. Yang pertama tuh ada informative speech, yang kedua entertaining, and then demonstrative speech, persuasive speech, oratorial speech, debate speech, special occasion speech, persuasive speech, pitch speech, motivational speech day, impromptu speech, farewell speech, funeral speech. Tapi yang pertama akan kita pelajari itu adalah informative speech. Informative speech. So, tapi kita akan belajar dari strukturnya dulu ya. Nggak mungkin informative speech langsung, tapi structure speech-nya tuh nggak ada gitu. Structure of speech. Nah, kita mulai dari otomatis opening ya. It's really impossible when you speak something without opening. Even the gibah, bahkan the gibah pun menggunakan opening. Contohnya, tahu gak sih? Nah, itu udah aku masuk opening tahu. Tahu gak sih? Tadi aku lihat sini. Nah, itu tuh opening. Itu tuh udah aku masuk opening. Bahkan hal-hal yang tidak kalian sadari gitu, an important thing that you don't realize tuh kebanyakan tuh menggunakan opening sebetulnya. And of course, speech juga gunain opening. Opening is introduction, or opening can contain introduce yourself as a speaker, as well as telling the audience about the topic will be delivered. Jadi di opening tuh kalian memperkenalkan kalian dan juga memberitahu audiens kalian tuh akan ngebahas apa. Contoh ini ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. On this Sunday morning, first of all, let us offer praise and gratitude to God Almighty. Nah, itu tuh termasuk opening. Jadi suatu ucap syukur gitu kalau misalkan in bahasa kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Pertama-tama kita ucap puja-puji. Nah, itu termasuk opening. Oke? Saya yakin kalian juga akan tahu akan hal itu. Terlebih all of the member of speech division is OSIS member, I think. Jadi kayaknya udah biasa dengan opening kayak gitu ya. Jadi kalian di opening tuh pertama sapa dulu audience, good morning, greetings, terus ucap syukur juga di sana. Dan selanjutnya kalian perkenalkan nama kalian. Otomatis ketika memperkenalkan itu jangan lupa memberi jeda ya, jangan langsung nyerebet gitu. Karena speech juga kan harus ada feelings, dimana feelings tuh nggak mungkin bacanya kalian terlalu cepat.
the way how to express the feeling when you speak itu bacanya tuh gak boleh cepat, gak boleh on a rush. You need to calm down. You need to calm down till you realize that your sound is really clear. Kayak gitu ya. Selanjutnya yang next slide, konten. Konten itu apa sih artinya? Isi, of course. The content or the body of speech is the content of the topic of the speech to be delivered. In competition, usually the jury will pay attention to the quality of the participant and how he conveys the essence of a speech. Jadi otomatis meskipun speech kalian bagus, tapi isinya jelek, kalian tidak akan menang, tidak akan juara. Jadi otomatis part of being a speaker itu kalian must be research. Kalian harus research dulu apa yang akan kalian sampaikan itu harus beneran, bukan dari opini kalian. Jadi misal for example kalian mau berbicara tentang COVID-19, otomatis kalian harus research tentang hal itu. Apakah COVID itu ada dari mana, apakah itu sebahaya apa, how dangerous the COVID is. Kalian harus research, mau gak mau. And yang mau itu speech apapun itu harus research. Even funeral speech itu kamu harus research juga. Misal kalian di funeral speech itu kayak kalian pidato di kematian seseorang ya. Otomatis kalian tuh sebelumnya juga harus tahu yang meninggal itu siapa, dia orangnya kayak gimana. Secara tidak langsung ya, itu tuh termasuk research juga. Jadi otomatis ketika kalian menjadi speaker yang speak in front of people, otomatis kalian juga harus menjadi researcher secara tidak langsung ya. Mari kita baca contohnya. On this happy day, I would like to convey the education is not something that should be taken lightly. It is true, success does not depend on school level. In this digital era, there are many technologies to improve skill. Jadi dia juga kayak bicara kayak gini tuh dia research loh yang bikin contoh ini. Teknologi to improve skills. Ternyata emang benar teknologi itu diperlukan untuk mengimprove skill. Apa caranya ngebedain bahwa research itu benar atau enggak? Research itu kerasa gak sih sama kita atau enggak? Ketika si speaker bilang technologies to improve skill. Tanpa HP skill kalian gak akan nambah. Tanpa YouTube pengetahuan kalian gak akan nambah. Bener kan? Nah, otomatis si speaker ini juga di kontennya tuh dia research kayak gitu. Terus kita masuk ke structure yang terakhir, of course, closing. Closing is the part where you have to give closure or end the speech. Generally, closing consists of a conclusion of the content of the speech and giving closing greeting to the audience. Jadi closing tuh harus singkat, padat, dan jelas. Harus semuanya tuh ada di satu poin, jangan bertele-tele. Karena kalau misalkan kalian di closingnya bertele-tele itu it make you look so narcissistic, I think. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan di closing tuh to the point saja. Maybe that's all. Lupa pakai pernapasan dada. Maybe that's all from me. In commemorating the day of education, again, be serious about learning. Thank you for your attention. I apologize if there are words that are not pleasing to the audience. Peace be upon you. Stay healthy and happy National Education Day, everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih seperti itu contohnya ya. Dan bacanya tidak secepat barusan juga. Nanti kita akan bahas baca speech itu kayak apa. Dan di slide terakhir, thank you. Dan untuk selanjutnya kita akan ngebahas informative speech. Jadi tulisan speech yang pertama kalian itu
akan berformat informative speech. Seperti itu ya, nanti saya kasih tahu contohnya informative speech itu seperti apa, dan saya juga ngasih orang-orang yang baca informative speech itu seperti apa. Jadi next material will be talk about informative speech, and thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.